وآبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإشارة من وأرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن أحمد سقاف شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف دار شيخنا ومربي أرواحنا بهدي الدين من الخير وللرشا والصور وأصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sini bawa anak tuh. Sini bawa nggak anak? Yang laki naik atas masih kosong tuh. Salawatullahi taghsha أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا
وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تبشى أشرف رسل العطائب وتأم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجاء من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تمشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية وإن جهنم لموعدهم أجمعين بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا وبكى أصحابه لبكائه ولا يدرون ما نزل به جبرائيل عليه السلام
ولم يستطع أحد أن يسأله وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة رضي الله تعالى عنها فرح بها فانطلق عبد الرحمن بن عوف إلى باب فاطمة وفي رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال السلام عليك يا بنت رسول الله قالت وعليك السلام فقالت من أنت فقال عبد الرحمن بن عوف فقالت يا ابن عوف ما جاء بك قال تركت النبي عليه الصلاة والسلام باكيا حزينا ولا أدري ما نزل به جبرائيل عليه السلام فقالت تنحى من بين يدي حتى أدم على نفسي ثيابي وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخبرني بما نزل به جبرائيل فلبست شملة خلقا قد خيط ب12 مكانا بسعف ورق النخل فلما خرجت فاطمة نظر إليها عمر رضي الله تعالى عنه فوضع يده على رأسه ونادى يا لهزن بنت محمد صلى الله عليه وسلم فإن بناتي قيصر وكسرى يلبسن الحرير والسندس وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شملة من صوف وقد خيط ب12 مكانا بورق سعف النخل ولما دخلت فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله ألا ترى أن عمر يتعجب من لباسي والذي بعثك بالكرامة مالي ولا لعلي فراش منذ 5 سنين إلا مسك كبش نعرف عليه بالنهار بعيرنا فإذا كان الليل افترشناه وإنا مرفقتنا من عديم حشوها سقف النخل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر دع ابنتي لعلها تكون في الخيل السابق قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها فداك نفسي ما الذي أبكاك قال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف لا أبكي وقد نزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية وإن جهنم لموعدهم أجمعين
Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Default namanya. Default. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Anas bin Malik, ini beliau merupakan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Jadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyerahkannya ibunda beliau Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ini adab nih kita kalau anak kita pengen ngaji, kita sunnahnya sebagai orang tua apa? Nyerahin antarin anak kita ke guru ngaji tersebut tuh. Ini merupakan kebiasaan sahabatnya Rasulullah SAW demikian. Jadi jangan tuh anak datang sendiri, jangan tuh. Jadi usahakan, upayakan tuh kita yang udah ngerti, yang udah tahu, kita punya anak kita anterin, kita serahin kepada guru ngajinya tuh, Pak Ustadz atau Pak Dukun. Jadi kalau begini seger ini. Ada ulang tahun anak perempuan Amel kenapa kan kan Amel ya nggak tahu kenapa dia haji kan saudaranya Amel yang putih bersih ya ketawa bersih ketawa dikata yang putih diketawa sih kan ini dia punya putih kan dia punya putih oh ini putih laki perempuan biasa begitu suka temennya apa? Yang putih-putih gitu. Tanya pian tuh. Ada pian nggak? Karena al-bayadu nisful jamali itu. Kata ulama al-bayadu nisful jamali. Putih separuh dari kecantikan, keindahan. Orang kalau putih perempuan biar hidung pesek kan jadi cakep ya. Cakep nggak? Cakep nggak itu? Lihat perempuan hidungnya nggak mancung, tapi putih cakep nggak itu? Kalau pakai syahwat kan nggak laku. Orang laki biar nggak ganteng tapi putih cakep nggak? Cakep nggak itu? Cakep, kayak gini nih kan putih nih. Al-bayadu nisful jamal itu. Al-bayad nisful jamal. Putih itu separuh daripada keindahan, kecantikan, kegantengan tuh. Ada punya saudara Amel namanya, ulang tahun Sweet 17 17 tahun seumur apa Gary? Dia kan mukanya boros. Masih muda Gary, masih muda berapa ya? 23 sama Aldi 23. Lo mau kawin? Jadi oh dia mau kawin, kemudian jadi dia. Kalau dia kawin tuh nanti nggak pakai mobil, pakai odong-odong. Kita doain ya biar Allah kasih berkah hidupnya, terus biar jadi mudah-mudahan belajarnya biar full jadi guru agama insyaallah mudah-mudahan ya. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidina Anas begitu ya, masih muda tapi udah menjadi apa? Pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nyapu, yang ngepel. Sayyidina Anas itu kerjaannya itu 10 tahun menjadi khadim, jadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan beliau di antara sahabat Nabi yang dapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dapat doa Nabi, Allahumma akthir malahu. Beliau konglomerat yang paling kaya sahabat sampai umurnya panjang. Udah kaya, umurnya apa? Panjang. Kayaknya luar biasa. Konglomerat, ente bisa bayangin.
Satu kota itu paling kaya Sayyidina Anas. Paling kaya beliau, luar biasa. Jadi sahabat Nabi ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Yang kaya, kayaknya luar biasa tuh. Sebab dapat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kaya, wa aktsir waladahu. Ya Allah banyakin anaknya, jadi hartanya banyak. Anaknya juga banyak. Kalau gitu kan anak banyak, harta kan minimal 3 sekarang ya, banyak sekarang 3. Atau ente pengen bikin kelas apa ya, kesebelasan boleh 11. Pergi 3, 3 kesian bini ente gitu. Capek bini. Ente kan bikin doang gitu. Hanya jagain bini. Kita kan kerja, dagang, usaha, kan begitu. Yang jagain saya bilang dari bini, istri gitu. Dari pas lahir kan dia jagain tuh anak. Begadangnya siapa? Emang gitu ya? Jadi kita yang begadang. Capek perempuan. Kayaknya dibilang berkali-kali itu yang laki jangan sok-sokan minta. Apa pengen apa? Pengen kawin lagi jangan sok-sokan. Kalau Bang Giting pengen kawin. Ada orangnya tuh. Oh ada di pagi. Ada Junan. Bilangin berapa? Kalau Bang Giting begitu. Jadi kata Bang Giting, tak nyesel ya kita kawin dulu. Bang Giting. Perawan mereka cakep-cakep. Ada setan. Ternyata Bang Abed di Bang Muhammad cocok. Kalau kata Bang Muhammad, ada dengerin aja kata. Itu orang yang belum kawin, omongannya pengen kawin. Orang yang mau dikawin kenapa? Itu syahwat ente tuh, syahwat. Tapi kalau yang belum kawin pengen kawin, ini alhamdulillah. Bersemangat tuh. Jangan sampai ente bujangan terlalu lama tuh yang laki ya, yang kelamaan. Ente maksimal 30 tahun mau dia apa? Udah nikah tuh, jangan ketuaan der. Ntar ente punya anak, ente udah pakai tongkat, dipanggil pas lahir tuh anak, njit. Apa njit apa njit? Kakek. Jadi usahain ente masih muda, anak ente udah gede, ente kayak teman anak ente. Anak ente udah pada gede-gede semua. Jadi manggilnya nggak njit, manggilnya om. Kalau ente kawin umur 40 tahun, anak ente lahir. Anak ente 10 tahun, ente berapa tahun umurnya? 40. Anak ente 20 berapa? 60. Jadi benar-benar njit tuh deh. Jadi engkong, jadi kakek. Supaya kan jangan sampai tua-tua ente nikah tuh. Kayak si Odi kan pengen nikah muda, nggak apa-apa nih. 23, 24 nikah dia. Jadi Odi pas lahir lagi langsung kayak Odi gitu gede. Gede-gede anak kau gede-gede. Eki, Odi, ame siapa? Bukan siapa? Itu aku saya siapa? Robin. Maksudnya itu tiga. Gede banget badannya. Jadi Sayyidina Anas demikian ya, luar biasa. Udah umurnya panjang. Berapa umur beliau? 100. Umur beliau, ada ulama yang bilang 99 tahun, paling pendapat yang paling sahih adalah 99 tahun. Anak beliau berapa? Anak beliau jumlahnya 120 anak. Allah, 120 anak. Jadi Sayyidina Anas berkah daripada doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Lamma nazalat hadhil ayatu, tatkala turun ayat ini, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'ina. Kata Allah, sesungguhnya neraka jahanam, ini jahanam ya Allah. Setiap kita bakal lewatin nanti itu. Setiap kita bakal lewatin. Mukmin yang selamat tetap bakal apa? Lewatin neraka jahanam, di bawah neraka jahanam. Ini cuma syaratnya. Syarat kita lewatin. Itu bawahnya neraka apa? Jahanam tuh. Semua nabi berdoa kepada Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan aku ya Allah. Tuh semua nabi itu begitu. Tapi Rasulullah SAW beliau enggak. Beliau udah bilang ummati, ummati, ana laha, umatku, umatku.
syafaat aku untuk kalian semua ya Allah. Kita makanya untuk jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi lain masing-masing udah. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak demikian beliau nyari apa? Nyari umatnya semua, dipanggil semua ummati ana laha. Jadi jahanam demikian tuh. Di bawah jembatan As-Sirat ada apa? Ada neraka jahanam. Sudah jelas demikian. Kata beliau demikian, bahwasanya pas turun ayat tadi, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'ina. Sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat kembali mereka semua. Orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang musyrik tuh. Ada di mana tuh? Neraka jahanam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas turun ini ayat, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Orang Betawi kalau marah kan bilangnya apa? Jahannam loh, tuh jahannam serem tuh. Kumpulan neraka disebut dengan jahannam. Jadi semua neraka dikumpulin disebut dengan neraka jahannam tuh. Ngerikan neraka jahannam. Kan Nabi doa sebelum salam tuh sunnah. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nabi berlindung kepada Allah jangan sampai masuk ke neraka jahannam. Jadi pas turun ini ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukaan syadidan, Nabi nangis kejar Nabi. Pas turun ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, langsung Nabi nangis kejar. Wa baka ashabuhu ibukaihi, semua sahabat juga nangis semua. Pas turun ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, tapi semua sahabat nangis. Wala yadruna ma nazala bihi Jibril alaihissalam. Semua sahabat nangis nggak tahu yang malaikat Jibril bawa itu wahyunya apa, nggak tahu. Pokoknya pas Nabi nangis semua sahabat apa? Ikut nangis semua sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yastati ahadun an yas'alahu, satu orang pun nggak ada yang berani nanya tuh. Kenapa sampai Nabi apa? Nangis ya Allah, nggak ada yang tahu. Pokoknya pas Nabi nangis semua nangis semua. Tapi satu orang pun nggak ada yang apa? Nggak ada yang bisa nanya kenapa sampai Nabi Muhammad SAW sampai nangis demikian. Itu nggak ada yang bisa nanya tuh tentang hal itu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a Fatimah radhiyallahu ta'ala anha fariha biha. Nah, sahabat tahu Nabi Muhammad SAW kalau beliau melihat Sayyidah Fatimah, beliau senang tuh. Tuh di antara anak ada yang apa tuh? Ada yang bikin senang tuh. Orang tua kan anaknya macam-macam model. Di antara anak pasti ada yang apa? Yang bikin senang. Anak yang paling bikin senang Nabi siapa tadi? Sayyidah Fatimah radhiyallahu. Semua sahabat tahu. Kalau anak Nabi yang bikin senang Nabi, yang bikin gembira Nabi hanya tadi siapa? Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kita kan begitu. Ente mana kan sama. Kita kan yang punya anak tahu kan? Ada anak di antara 2, 3, ada yang paling apa? Bikin senang kita, ada tuh, pasti tuh. Ada tuh di antara demikian tuh. Sama dengan Rasulullah SAW demikian. Beliau tuh ada anak yang paling menggembirakan beliau. Tadi siapa? Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala. Semua sahabat tahu. Yang pada akhirnya bagaimana? Fantalaqa Abdurrahman bin Auf ila babi Fatimah. Sayyidina Imam Abdurrahman bin Auf langsung pergi ke rumah Sayyidah Fatimah. Pengen tahu yang bikin nangis Nabi itu apa tuh? Kan pas lagi ngumpul, tahu-tahu Nabi apa tadi? Nangis tuh. Pas turun ayat tadi, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Nabi nangis kejar Nabi. Semua sahabat kejar nangis semuanya. Tapi semua nggak ada yang tahu. Yang bikin Nabi itu apa? Nggak ada yang tahu tuh. Tapi mereka tahu nih. Anak yang hanya bisa bikin kiraan Rasulullah tadi siapa? Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Diutus satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Imam Abdurrahman bin Auf datang ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nanti kita bakal lihat tuh gimana anaknya Rasulullah, bajunya gimana tuh, luar biasa. Wa fi riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dalam riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala assalamu alayka ya binta Rasulillah. Pas sampai di depan pintu Sayyidah Fatimah, Sayyidina Abdurrahman langsung mengucapkan kalimat tadi apa? Assalamu alayki
ya binta Rasulillah. Tuh, assalamu alaiki ya binta Rasulillah. Qalat, langsung As-Sayyidah Fatimah bilang, wa alaikassalam. Tuh, kalimat salam demikian ya, yang diucapkan oleh Sayyidina Abdurrahman. Tadi kalimatnya assalamu alaiki ya binta Rasulillah. Dijawab langsung wa alaikassalam. Faqalat, nih adabnya nih. Jadi kalau tamu tuh perempuan jangan apa ya? Jangan ngelihat siapa yang tamu depan. Kalau laki-laki tuh, nih sampai As-Sayyidah Fatimah langsung bilang man anta, siapa engkau? Karena nggak tahu, nggak ngelihat apanya tuh, nggak dibukain pintunya, enggak tuh. Jadi ini kalau ada perempuan lagi, sementara ada suaminya nggak ada, nih yang perempuan nih datang tamu lagi, sementara suaminya apa? Nggak ada. Kalau ada yang beri salam, itu jangan diapain? Jangan dibuka tuh. Ini adab demikian tuh. As-Sayyidah Fatimah demikian. Datang Sayyidina Abdurrahman Auf, tadi mengucapkan kalimat assalamu alaiki ya binta. Dijawab wa alaikassalam. Langsung dibilang man anta, engkau di depan siapa tuh? Nggak tahu tuh. Jadi adab tuh. Ini pelajaran buat para istri tuh. Kalau seandainya ada tamu laki-laki beri salam, maka si istri yang lakinya nggak di rumah, pintu jangan diapain? Jangan dibuka tuh. Demikian tuh. Begitu kan nggak dibuka nggak pintunya? Ibu mau buka, abang naik kerja. Padahal adabnya nggak demikian. Jangan dibuka tuh pintu. Kalau dengar suara apa? Laki-laki gitu. Kan ada kejadian itu. Kan jin bisa menyerupai apa? Manusia itu bisa menyerupai manusia. Makanya ulama ngajarin. Kalau seandainya ada orang yang bersalam malam-malam, kalau ada orang yang bersalam malam-malam laki-laki, sementara nih si istri lakinya lagi apa? Lagi kerja. Itu upayakan kalau ada orang yang mengucapkan salam, jangan dijawab sampai 3 kali. Tuh, ingetin perempuan tuh. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam malam-malam, suami anti lagi nggak di rumah, jangan diapain? Langsung dijawab jangan. Sampai 3 kali baru jawab tuh. Karena jin nggak bisa terusin. Keempatnya nggak bisa tuh. Kalau nggak dijawab, dia nggak bakal terusin salam dia tuh. Kalau dia benar-benar orang bakal apa? Bakal mengucapin salam lagi. Assalamualaikum. Diamin dulu sekali. Assalamualaikum. Diam dulu tuh. Tanya, lo jin bukan? Jauh di depan. Opek nih. Iya. Opek malam-malam minta kunci. Bukan jin itu. Cuma muka jin. Opek kan ada. Anak-anak. Jadi perempuan ingetin tuh, kalau ada yang bersalam malam-malam, ada tamu lagi, suami anti lagi apa? Gak di rumah, lagi di luar kerja, lagi usaha misalnya tuh, lagi merantau, lagi ada tugas di luar kota. Nah, anti perempuan jangan langsung apa? Jawab salam, jangan biarin aja tuh. Sampai berapa kali tadi? 3 kali biarin, karena jin nggak bisa nerusin yang keempat tuh. Kalau sama salam yang keempat, nah berarti ini orang nih, bukan jin nih. Apit bawa pasir. bukan jin, ketahuan. Ingetin tuh. Karena jin dijawab salam, dia bisa yatamatsal bin nas. Dia bisa nyerupain orang. Bisa begitu. Tahu-tahu dia mukanya muka suaminya itu. Tahu-tahu masuk rumah. Tahu-tahu hubungan suami istri. Ya Allah. Jadi hubungan apa dong? Majin orang pas. Ini ulama nulis di kitab para ulama demikian tuh. Pas suaminya, ini yang jin yang muka suaminya udah pergi. Suami aslinya baru apa? Baru pulang. Tadi abang kesini. Kapan gua pulang? Gua baru sampai tuh. Ya abang tadi kan hubungan. Nah, apa sih ada hubungan tuh? Apa anjing? Kata setan, kata suaminya si Alan jin. Oke, jangan tuh hati yang perempuan tuh. Ingetin tuh. Kalau sampai 3 kali salam, udah keempat baru apa? Baru oh iya ini orang bener nih. Karena jin nggak bisa terusin salam yang keberapa? Yang keempat tuh, ingetin tuh.
Juga adabnya tadi tuh. Kalau kamu laki-laki jangan diapain? Jangan ke pintu, jangan tuh. Yang ngerti yang ngaji nggak bakal masuk. Yang ngerti yang ngaji nih nggak bakal masuk, nggak mau dia. Kan nggak ada apanya, nggak ada suaminya itu, jadi nggak bakal masuk. Kecuali Oli nolong aja di sini. Yang ngerti yang ngaji nggak mau masuk, karena nggak ada siapa, nggak ada suaminya. Kita orangnya kita bukan jin. Kita bertamu ke rumah teman kita suaminya nggak ada, lagi nggak ada. Nih teman kita suaminya lagi nggak ada dia. Ada ini lagi nggak ada bang, ya udah jangan apa, jangan masuk tuh, tunggu di luar. Ya tungguin ntar ada pulang deh gitu, sabarin tuh. Jangan suami nggak ada langsung apa, langsung masuk, jangan begini dong. Jadi agama luar biasa ya, jaga betul tuh, jaga betul. Jangan sampai ada hal yang Allah larang nanti bakal terjadi di situ. Kalau dua-duaan laki perempuan, yang ketiga siapa? Setan yang ketiga. Oh, udah dibisikin tuh, udah setahun sekali nggak ada, jarang nih, begitu kan begitu. Udah ini aja. Terjadi apa? Perselingkuhan di situ. Makanya benarlah apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh agama melarang, nggak boleh. Jadi ada demikian ya. Kalau ada tamu laki-laki, maka para istri ingetin tuh, anti jangan apa tadi? Jangan bukain pintunya tuh. Kalau pagi, siang, sore nggak masalah. Kalau malam tadi masalah tuh. Kalau malam tunggu sampai berapa kali? Yang keempat tuh, yang keempat misalnya baru ada. Ini orang nih, bukan apa ini? Tetap jangan diapain? Jangan dibukain pintu. Beda itu suara jin dengan suara ipul. Ada sampai apa suara anak-anak tuh? Ya suara ipul nih. Ya suara opi kan sampai apa tuh? Suara opi ada apa di suara di? Oh, apa? Agak serak-serak becek suara opi. Jelas gitu ya? Jadi langsung Sayyidah Fatimah tadi bilang apa? Man anta? Engkau ini? Siapa tuh dia tuh? Berarti beliau nggak apa itu? Nggak bukain pintunya. Cuma pas Sayyid Abdurrahman Auf dia ngucapin salam, Assalamualaikum ya binta Rasulullah, jawab waalaikumsalam. Nanya, man anta? Engkau ini siapa depan pintu? Langsung dia, ana Abdurrahman ibnu Auf. Saya adalah Abdurrahman bin Auf. Ini orang kaya ini. Konglomerat di zaman Rasulullah SAW. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Faqala, langsung Sayyidah Fatimah bilang, ya ibn Aufin, ma ja'a bika. Wahai Abdurrahman al-Auf, yang membawa engkau kemari apa? Kok kesini ngapain gitu? Kan sahabat Nabi jarang ketemu masalah ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, jarang, hampir nggak pernah tuh, hampir nggak pernah. Satu waktu karena ngelihat Nabi nangis, luar biasa nangisnya, akhirnya sahabat semua tahu yang bisa bikin girang Nabi tadi siapa? Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Yang membawa engkau kemari apa? Wahai Sayyidina Abdurrahman Auf. Atau beliau apa? Taraktun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bakian hazinan. Aku meninggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan sedih, nangis di rumah beliau. Wala adri ma nazala bi Jibril alaihissalam. Aku nggak tahu yang dibawa turun wahyu oleh malaikat Jibril itu apa. Saya nggak tahu. Kami semua sahabat nggak tahu. Tapi yang kami tahu beliau apa? Nangis luar biasa. Faqalat, langsung Sayyidah Fatimah bilang, tanaha min baini yadayya. Tenang kau pergi. Tuh, gitu tuh. Enggak dibukain pintu, langsung dulu apa? Pergi tuh. Ada apa begitu? Ente pertama ke rumah teman ente. Teman ente suaminya. Yang ada cuma apa? Istrinya doang. Tadi itu. Jangan ente masuk dalam rumahnya. Nah si istri mesti tahu. Pintu jangan diapain. Jangan dibukain. Udah kelar hajatnya tanya, engkau siapa, ada perlu apa? Ini masih di mana? Belakang pintu. Pintu nggak diapain. Nggak dibukain tuh. Jadi nanyanya bukan buka pintu, bukan. Tapi di belakang apa? Pintu tutup, di belakang pintu tanya. Engkau siapa? Ada perlu apa? Dijawab semuanya. Pas udah kelar, engkau pergi silahkan tuh. Begitu. Jadi nggak buka apa? Pintu. Jarang nggak sekarang kayak gini nih? Jarang kejadian sekarang tuh. Kalau kan dibukain. Yang laki atau seharusnya jangan dibukain tuh. Dari dalam pintu, dari dalam rumah tuh. Depan pintu tanya dia tuh. Ini jadi pelajaran buat para istri ya. Jadi kalau ada tamu laki-laki begitu,
jangan pintunya dibukain. Kemudian juga ngomongin dalam balik pintu. Faqalat, langsung Sayyidah Fatimah bilang, tanaha min baini yadayya. Pergi kau silahkan. Kembali kepada Rasulullah SAW. Hatta adumma ala nafsi thiyabi. Saya pengen ganti baju dulu. Ya Allah, anak Nabi pengen ganti baju dulu menghadap ke Rasulullah SAW. Wantalaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu yukhbiruni bima nazala bi Jibril. Langsung pergi ke Abdurrahman Auf Rasulullah, tujuannya biar Nabi kasih tahu tentang wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril sampai Nabi nangis demikian. Nih, Sayyidah Fatimah langsung. Fala bisat syamlatan khaliqat qad khita bitnai 'ashara makanan bisa'fi walakin nakhli. Ini bisa lihat nih. Sayyidah Fatimah pakai baju sejenis jubah yang sudah compang-camping, yang lusuh. Kemudian yang dijahit ditambal dengan 12 jahitan di tempatnya itu dengan apa? Dengan pelepah kurma. Ya Allah, ente bisa bayangin, anaknya Rasulullah SAW pakai baju tambelan 12 tambelan. Tadi pakai apa itu? Pelepah kurma. Ente bisa bayangin, ya Allah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Falamma kharajat Fatimatu nazara ilaiha Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika Sayyidah Fatimah keluar rumah, dilihat oleh sahabat Nabi Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, liatin bajunya. Ya Allah, kok bajunya begitu lusuh. Kemudian ada apa? Tambelannya. Tambelan menggunakan tadi apa? Pelepah kurma. Ya Allah. Sekarang perempuan kadang begini ya, nggak ada ya, nggak ada. Cakep bajunya. Ini anaknya Rasulullah SAW, tambelan bajunya menggunakan 12 tambelan menggunakan dari pelepah kurma. Pas melihat keadaan Sayyidah Fatimah demikian, Sayyidina Umar langsung fawadha'a yadahu ala ra'si, begini, lihat langsung. Ditaruh tangannya di atas kepalanya. Langsung bilang dia begini. Sambil beliau bilang, ya husna la husnu binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, alangkah sedihnya anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngelihat baju yang dipakai udah apa tadi? Udah lusuh, udah jelek, tambelannya 12 menggunakan pelepah kurma. Ya Allah. Sekarang kalau begini perempuan. Kenapa demikian? Kata Sayyidina Umar, fa inna banati Qaisarin wa Kisra yalbasna al-harira wa sundusa. Semua anak-anak daripada Kaisar, anak-anak raja semua menggunakan apa? Baju yang terbuat dari kain sutra semua, cakep-cakep bajunya. Anak Kaisar, anak raja, anak sultan, semua pakai baju apa? Yang terbuat dari kain sutra, cakep-cakep. Wa bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syamlatin min sufin wa qad khita bi 12 makanan bi waraqi sa'fin nakhli. Sementara putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menggunakan dari apa? Jubah yang terbuat dari wol, kemudian sudah ditambah dengan 12 tambalan menggunakan dari apa? Pelepah kurma. Ente bisa bayangin tuh anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mewah hidupnya ya, enggak apa? Enggak mewah hidupnya putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ada bau enggak? Ada bau. Aja. Baik. Yang semangat ya untuk sahabat ini. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على طه الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طلبا محبنا وهام وما طلبا محبنا وهام صلاة الله
لكم عندي كلابي وعمر تسري منكم بعض يوم وعمر تسري منكم بعض يوم وساعة غيركم عام فعام وساعة غيركم عام فعام صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طيبا يحبنا وما طيبا يحبنا وقدري عنكم شيء محال وما لي قاتل إلا الخطاب وصبري عنكم شيء محال وما لي قاتل إلا الخطاب إذا عاينتكم فات همومي إذا عاينتكم فات همومي وإن جئتما بدا مني الحمام وإن جئتما بدا مني الحمام صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طيبا تحبنا وما طيبا تحبنا أردت بأن أكون لكم جليسا وتنصبني بربعكم خيام أود بأن أكون لكم جليسا وتنصبني بربعكم خيام بلاه بالوصال مريض هاجرين بلاه بالوصال مريض هاجرين يهيم بكم إذا سجع الحمام يهيم بكم إذا سجع الحمام
الجمال مع الكمال وما طيبا محبنا وهاموا وما طيبا محبنا وهاموا صلاة الله بمالكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على من بالجمال مع الكمال على من بالجمال مع الكمال وما طيبا محبنا وهاموا وما طيبا محبنا وهاموا يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل بجاه بعلوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله سقفنا ولي سقفنا ولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله المحضر والعدروس المحضر والعدروس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله العدد والعطاس العدد والعطاس شايل الله شايل الله شايل الله
النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا سالم يا سالم يا سالم يا سالم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه شيخنا بجاه شيخنا شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا سالم يا سالم يا سالم يا سالم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا سالم يا سالم يا سالم يا سالم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا سالم يا سالم يا سالم يا سالم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. Di Sayyidina Umar melihat pakaian yang dipakai oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, dilihat cuma baju yang udah lusuh, kemudian tambelannya 12 menggunakan pelepah kurma. Ya Allah, anaknya Rasulullah. Falamma dakhalat Fatimah radhiyallahu taala anha qalat, kata Rasulullah, Sayyidah Fatimah bertemu langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Maka langsung beliau mengatakan hadap Rasulullah, ya Rasulullah, ala tara anna Umar yata'ajjabu min libasi. Wahai Rasulullah, engkau nggak lihat Sayyidina Umar sangat kagum dengan baju yang aku pakai. Allah, ngelihat bajunya tambelan 12 tambelan menggunakan pelepah kurma. Sayyidina Umar terkaget-kaget. Putri Rasulullah demikian. Sementara tadi putri kaisar, putri raja menggunakan tadi apa? Baju yang terbuat dari sutra. Anaknya Rasulullah SAW, pemimpin dunia akhirat, tuh lihat luar biasa. Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang dipilih akhirat, bukan dunia.